आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करता रहेगा। पाक फौज के शोबा SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और नए निज़ाम इस्लाम में समाजी इक़्तिसादी तरक्की के पेशरफ्त के बारे में तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि पढ़े लिखे नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। जदीद तलीम का हसूल हमारी तरजीह है। तलीमी निज़ाम की कामयाबी पर असातिज़ा का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। कैडेट कॉलेज को हाट में 58वें यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब करते हुए अनवारुल हक काकर का कहना था कि पढ़े लिखे नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। आप जिंदगी में जिस चीज का इरादा करते हैं वो हासिल कर लेते हैं। जो वक्त गुजर चुका है वो वापस नहीं आता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म हैं। कौमी वोटर्स डे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने पैगाम में कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। इलेक्शन कमीशन आपको यकीन दिलाता है कि इलेक्शन के दौरान आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आप मुकम्मल राज़दारी और शफाफियत के साथ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। इस्राएली फिजाइया की जानिब से गजा में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। हमलों में 9 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद और मुताबिद जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक रफा में सेहूनी फोर्सेस की जानिब से बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह पर बम बरसाए गए। इस्राएली हमलों में 9 से ज़ायद अफराद शहीद जबकि मुताबिद जख्मी हुए हैं। फलस्तीनी पनाहगाह पर 3 दफा बम बरसाए गए। हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी। इसराइली फौज ने 2 माह के दौरान गजा पर 10,000 फजाई हमले करने का एतराफ़ करते हुए हमलों में मजीद तेजी लाने का भी ऐलान कर दिया है। इसराइल की जानिब से गजा शहर के शुमाल और जनूब के रिहायशी इलाकों, अस्पतालों, स्कूलों और अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स पर भी बमबारी का सिलसिला जारी। बैनुल-अक़वामी बरादरी आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। जबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी से अरब सहाफ़ी के ख़ानदान के 21 अफराद शहीद हो गए जबकि खान यूनिस का मुहासरा भी कर लिया गया। रफाह की तरफ जाने वाले फलस्तीनियों पर भी हमलों का सिलसिला जारी। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टेबल में IMF को आइंदा माली साल के लिए यकीन दहाई का इजराई जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से IMF को आइंदा माली साल के लिए ज़र मुबादला ज़खायर 13.6 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई गई। दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 9 अरब डॉलर तक बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई गई जबकि आइंदा माली साल के दौरान 6.34 अरब डॉलर के कर्जों को रूल ओवर कराया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान, पंजाब और सूबा सिंध से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर जाफर खान मंदुखेल, साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में बलोचिस्तान में पार्टी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत की। मुलाकात में बलोचिस्तान में पार्टी को मज़ीद मजबूत और फाल बनाने के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ ने जाबर मंदुखेल की बलोचिस्तान में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कोशिशों को भी सराहा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 1970 में लाहौर में करारदाद पास हुई। करारदाद में कहा गया कि इसराइल का फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना था कि मुसलमान हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि उन्हें इसराइल को तस्लीम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि अमेरिका अगर खत्ते में ताकत का इस्तेमाल करता है तो चीन और रूस को ताकत के तवाज़ुन के लिए किरदार अदा करना चाहिए।
भारत की लोकसभा असेंबली में मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुतालिक 2 मतनासे बिल मंजूर कर लिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की असेंबली में वजीर दाखिला उम्मीद शाह ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम नूर तरमीमी बिल 2023 पेश किए। रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 के तहत जम्मू कश्मीर असेंबली में 3 नशिस्तें मुख्तस की गई। एक नशिस्त पाकिस्तान के कश्मीर से निकाले गए अफराद और 2 नशिस्तें बेघर कश्मीरी पंडितों के लिए मुख्तस की गई। एक नशिस्त खवातीन के लिए रखी गई। सरकारी स्कीम के तहत हज 2024 के लिए वसूल होने वाली दरखास्तों की तादाद 2023 के मुकाबले में बहुत कम है। वजारत मजहबी अबूर के अहदेदार फिक्रमंद हो गए। ज़राए का कहना है कि दरखास्तों की तादाद बढ़ाने के लिए वजारत की जानिब से लगाई गई हज बदल और 5 साल के अंदर दोबारा हज की पाबंदी खत्म करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। दोबारा हज पर पाबंदी उठाने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अपने सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद बिन मोहम्मद सुलेमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान रियाद में होने वाली मुलाकात के मौका पर सऊदी वली अहद ने मशरिकी वस्ता में तनाज़ात के हल के लिए दोनों ममालिक रूस और सऊदी अरब के मुश्तरका किरदार को सराहा। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी और रूस बाहमी मफादात समेत रूस, सऊदी अरब, मशरिकी वस्ता और पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद मंसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। पंजाब में फजाई आलूदगी के ढेरे ताहाल बरकरार। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आज भी आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के बाद शहर कायद भी स्मोक की लपेट में। शहर कायद में फजाई आलूदगी की शरह 174 हो गई है। फजाई आलूदगी के बाइस शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका। तिबी माहिरीन ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट मैच के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 की बैटिंग जारी है। कौमी टीम की तरफ से कप्तान शान मसूद ने कैप्टन इनिंग्स खेलते हुए शानदार डबल सेंचुरी जड़ी। कौमी टीम और प्राइम मिनिस्टर 11 4 रोजा टेस्ट मैच में कैनबरा के मेनोका ऑल ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल। कप्तान शान मसूद ने 201 नॉट आउट की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलते हुए दूसरे दिन के आगाज में इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। और बिग बैश लीग का 13वां एडिशन आज से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हारिस राउफ, उसामा मीर, अमाद वसीम और जमान खान भी इन एक्शन नजर आएंगे। बिग बैश लीग के मेंस इवेंट के कामयाब इनेकाद के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। आज पहला मैच ब्रिस्बेन हिट और मेलबर्न स्टार्स के दरमियान ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। पर्थ स्कॉचेस की टीम लीग में टाइटल का दिफा करेगी। बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया का पेशावराना T20 डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें 8 टीमें टाइटल के हुसूल के लिए जोर आजमाई करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर और मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। पाक फौज के शोबा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और नए जमशुदा इस्लाह में समाजी और इक्तिसादी तरक्की की पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तो वहीं दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पढ़े लिखे नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। जदीद तलीम का हसूल हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। तालीमी निज़ाम की कामयाबी पर उस्ताज़ा का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। कैडेट कॉलेज कोहाट में 58वीं यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब के दौरान अनवारुल हक काकड़ का यह कहना था कि यौम वालिदैन की तकरीब में
शिरकत मेरे लिए एजाज का बायस है। बच्चों की तालीम के हवाले से वालिदैन का किरदार भी बहुत अहम है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि औलाद को बेहतरीन तरबियत दें। उन्होंने कहा कि कैडेट कॉलेज कोहाट मेरा मादरे इल्मे रहा है। कैडेट कॉलेज का मैट्रिक और इंटर में नुमाया पोजीशन हासिल करना काबिल तारीफ है। कैडेट कॉलेज कोहाट की तालीमी फजीलत का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कैडेट्स पर जोर दिया है कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो दें और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए दस्तयाब वक्त और सहूलियात से भरपूर फ़ायदा भी उठाएं। अनवर हक काकड़ का यह मजीद कहना था कि पढ़े लिखे नौजवान ही मुल्क का मुस्तकबिल है। आप जिंदगी में जिस चीज का इरादा करते हैं वो हासिल कर लेते हैं। जो वक्त गुजर चुका है वो वापस नहीं आता। तालीम की जामी स्कीम के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर पाता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म है। कौमी वोटर्स डे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने पैगाम में कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह है। इलेक्शन कमीशन आपको यकीन दिलाता है कि इलेक्शन के दौरान आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आप मुकम्मल राज़दारी और शफाफियत के साथ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। कौमी वोटर्स डे के मौका पर कमीशन अवाम उन्नास से अपील करता है कि वो मुल्क और कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करे और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाए। अवाम को ये याद रखना चाहिए कि आपके हाथों में वोट की ताकत मौजूद है। अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन न करें। अवाम से अपील है कि इंतखाबी अमल में भरपूर तौर पर हिस्सा लें। ये अवाम का हक भी है और कौमी फर्ज भी। इलेक्शन कमीशन इस वक्त आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ी अमल है। हत्ता कि इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम भी मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन चंद दिनों में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट अफसरान का नोटिफिकेशन भी जारी करने जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने पैगाम के आखिर में यह कहा कि चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल भी दे दिया जाएगा। इसराइली फ़ज़ाइया की जानिब से गजा में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। हमलों में 9 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और मुतादिद ज़ख्मी भी हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक रफ़ाह में सयोनी फोर्सेस की जानिब से बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह पर भी बम बरसाए जा रहे हैं। इसराइली हमलों में 9 से ज़ायद अफराद शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी पनाहगाह पर 3 दफ़ा बम बरसाए गए हैं। हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी। हुकाम का ये कहना था कि मगरबी किनारे में भी बमबारी से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। मजमूई तौर पर अब तक इसराइली हमलों में 16,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 43,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने वीडियो बयान में हमास को धमकी दे दी। इसराइली वजीर आजम का कहना था कि इसराइली फौज गजा में हर जगह मौजूद है। हमास के सरकर्दा रहनुमा याह्या की रिहाइशगाह तक पहुंच गई। याह्या की जल्द ढूंढ लेंगे। अपने एक बयान में इसराइली वजीर आजम ने कहा कि जब तक मैं वजीर आजम हूँ फलस्तीनी अथॉरिटी कभी गजा की क़यादत नहीं कर सकेगी। हमास का खात्मा हमारा बुनियादी मकसद है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है। गुज़िश्ता रोज जाने वाले 2268 अफगान शहरियों में 632 मर्द और 578 खातीन और 1058 बच्चे अपने मुल्क वापस चले गए हैं। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बशिंदों की कुल तादाद 4,14,000 से भी ज्यादा बताई जाती है और वापसी का ये सिलसिला जारी और सारी है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 93 गाड़ियों में 232 खानदानों के अपने वतन वापसी अमल में लाई जा चुकी। इलाकाई राब्ते के सिलसिला में अहम संग मील।
NLC की बजरिया रोड किर्गिस्तान तक सामान की कामयाब तरसील। अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल ऑक्स रोटेरिटी आर सिस्टम के तहत पाकिस्तान से किर्गिस्तान के रास्ते पहला 2 ट्रकों पर मुश्तमिल बरामदी कार्गो अद्वियात लेकर बशकीक पहुंच गया। वापसी के सफर पर यह ट्रक किर्गिस्तान से मुख्तलिफ दीगर मसनूआत की खेप पाकिस्तान लेकर जाएंगे। इससे कबल NLC के 2 ट्रक आम के जूस, घरेलू सामान और दीगर सामान से लदे पाकिस्तान से किर्गिस्तान के रास्ते काजाकिस्तान के लिए अपने अपने सफर पर रवाना हुए। नेशनल लॉजिस्टिक सेल की नकलो हमल की अवलीन कोशिशों ने अब तक सिर्फ किर्गिस्तान और दीगर खुश्की में घिरे वस्ती एशियाई जमहूरिया CAR के साथ बल्कि रूस और मशरकी यूरोप के साथ भी ज़मीनी तजारत की राहें हमवार कर ली हैं। ज़मीनी तजारत के आगाज़ के मौका पर बशकी कस्टम्स पॉइंट पर एक इस्तकबाली तकरीब का भी इनेकाद हुआ, जिसमें किर्गिज़स्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन किर्गिज़स्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली ज़ैगम और सीनियर हुकाम ने शिरकत की। इस मौका पर किर्गिज़स्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का ये कहना था कि हम खेप लाने पर नेशनल लॉजिस्टिक सेल के शुक्रगुजार हैं और इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि यह रास्ता पाकिस्तान और बाकी दुनिया के साथ तजारत के लिए किर्गिज़स्तान तक सबसे ज़्यादा इक़्तिसादी रसाई फराहम करेगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिससे इंसान की ज़हनी इस्तेदाद का अमल भी मुतासिर होता है, ये बच्चों में 2 साल से जाहिर होना शुरू होती है। ये पैदाइशी बीमारी है, लेकिन अब पाकिस्तान में इसका इलाज मौजूद है, जिससे जल्दी ट्रीटमेंट से मरीज नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ जाता है। कुछ मरीज 70% रिकवर हो जाते हैं। मजीद तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से हिबा बासी की ये रिपोर्ट देखिए। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के हवाले से, जिसमें मरीज़ को जो है वो सोचने समझने, मेल जोल और बात करने की और हवास पर जब कंट्रोल करने में बड़ी मुश्किलात पेश आती है। हमारे साथ डॉक्टर सना मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने ऑटिज़म पे बड़ा काम किया है, स्पेशलाइजेशन भी किया है और ये आज का जो दूसरा अपने बच्चे के साथ साथ दूसरे के बच्चों के लिए मसीहा बनी हुई हैं। तो इनसे बात करेंगे कि ये ऑटिज़म होता क्या है, पाकिस्तान में कितने फ़ीसद बच्चों में ये पाया जाता है और इसकी क्या क्या जो है वो इलाज में जब इस्तेमाल किया जाता है। ऑटिज़म के बारे में अगर बात की जाए तो बेसिकली ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें बच्चे में बिहेवियर में, उसकी लर्निंग में कुछ बैरियर्स होते हैं, जो एक इसके सिम्टम्स का ट्रायड है ना, 3 मेजर एरियाज जो कि इफ़ेक्ट होते हैं। बच्चों को स्पीच कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, इनको बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं, ये सोशल नहीं होते, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई भी काम बार बार करना, मुसलसल करते रहना और उससे ये रुक नहीं पाते। तो जो कॉमन साइन सिम्टम्स है ना, आई कांटेक्ट नहीं दे पाते, आप इनका नाम पुकारें तो आप नेम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, मुड़कर नहीं देखेंगे आपकी तरफ। और इसके अलावा जो एक बच्चे को जिस एज पे कुछ वर्ड्स बोलने चाहिए, शुरू करने चाहिए बोलचाल, वो नहीं कर पाते। समटाइम्स बच्चे स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा होते हैं, स्क्रीन के साथ देखकर राइम्स वगैरह पढ़ रहे होंगे पर मामा बाबा या फंक्शनल वर्ड्स नहीं कह पाते। अगर हम US बेस्ड डेटा पे एक्सट्रपलेशन करें तो हमारे पास 10.5 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्पेशल नीड्स बनते हैं, और अगर हम उनका हाफ भी कंसिडर करें तो एटलीस्ट 5 मिलियन बच्चे हमारे पास भी हैं यहाँ पर। जेनेटिक्स का ऑटिज़म में रोल माना जाता है, बट जो अभी लेटेस्ट रिसर्चेस हैं और जो US में रिसर्चर्स इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जेनेटिक्स की बहुत कम परसेंटेज है, 15% शायद, 15 से 20। अदरवाइज़ 80+ परसेंटेज जो है वो ऐसे कॉजेज़ हैं जो कि
ریورسیبل ہیں یا جن کو چینج کر کے بچے کی لائف کو بیٹر کیا جا سکتا ہے. تو جو میرا طریقہ علاج ہے بیسکلی میں امریکن ڈاکٹرز کے ساتھ سرٹیفائڈ ہوں. میں پاکستان میں پہلی میپس کنسلٹنٹ ہوں اور میرا اسپیشلٹی یہ ہے کہ آئی ٹرائی ٹو لک فار دوز کازز جو کہ ٹریٹیبل ہیں یا ریورسیبل ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 70-80% اس طرح کے ایشوز ہیں جو کہ آٹسٹک بچوں میں پائے جاتے ہیں اور جن کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور جب آپ ان پرابلمس کو ان میڈیکل ایشوز کو ٹریٹ کرتے ہو تو اس سے بچے کا بیہیویئر بھی بہتر ہوتے ہیں, ان کی اسپیچ بھی آتی ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھتی ہے, ان کی ہائپر ایکٹیویٹی کنٹرول ہوتی ہے. ان سب کے بعد جب وہ ان میں بہتری آ سکتی ہے یا نارمل ہو جاتے ہیں بچے؟ میرے پاس بہت سے بچے ہیں جنہوں نے نارمل لائف سٹارٹ کی. بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا بہت جلدی ڈائگنوسس ختم ہو گیا, وہ اسکول بھی جا رہے ہیں. میرا اپنا بیٹا بھی انہی میں شامل ہے. اور ایسے بھی ہیں جو فار ایگزامپل ابھی گھر میں پہلے اتنے ایگریسو تھے کہ سب کو مار رہے ہیں, گھر میں بیٹھ نہیں پاتے, پر اب وہ اس لیول پر ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بہت اچھے سے ایڈجسٹ کر رہے ہیں. آٹزم کی اگر بات کریں تو پاکستان میں جو ہے اس کا علاج ننکانہ صاحب تھانہ صدر شاہکوٹ پولیس کی بڑی کارروائی. دوران واردات راہگیر کو گولی مار کر فرار ہونے والے گینگ کا سرغنہ 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزمان نے 9 نومبر کی رات سکلین نامی راہگیر کو صفدر آباد روڈ پر دوران واردات گولی ماری تھی. ملزمان سے مختلف وارداتوں میں چھینی ہوئی لاکھوں روپے کی نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا. ڈکیت گینگ سے ڈکیتی اور چوری سمیت 10 وارداتوں کا بھی سراغ لگایا گیا ہے. مزید تفتیش جاری ہے. سرگرم ملزمان اسلحہ کے زور پر راہگیروں سے نقدی اور قیمتی سامان چھین لیتے تھے. کوٹ ادو شہر کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے سینیما روڈ گندے پانی میں ڈوب گیا. علاقہ مکینوں کا ٹائر جلا کر انتظامیہ کے خلاف احتجاج جاری ہے. اس حوالے سے اپڈیٹس جانتے ہیں اپنے نمائندے امیر حمزہ سے. جی امیر حمزہ, بتائیے گا کیا ریئیکشن ہے شہریوں کا؟ جی بالکل, کوٹ ادو شہر کا بوسیدہ سیوریج سسٹم جو ہے شہریوں کے لیے درد سر بن چکا ہے. میں اس وقت سینما روڈ پہ موجود ہوں. یہاں کی صورتحال آپ کو بتاتا چلوں. یہاں پہ سیوریج سسٹم جو ہے مکمل طور پہ ناکارہ ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ گزشتہ 1 ماہ سے جو ہے یہاں کے جو نالے ہیں وہ اور گٹر جو ہیں وہ ابل پڑے ہیں. اس وقت بھی جو یہ صورتحال ہے یہاں پہ یہ جو سینما روڈ ہے یہ جو ہے گندے پانی میں جو ہے یہاں پہ تبدیل ہو چکے ہیں. یہاں پہ گندا پانی جمع ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے جو مکین ہے, راہگیر ہیں, ان کو جو ہے خاصی مشکلات کا جو وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ اس وقت جو علاقہ مکین ہے انہوں نے جو ہے ٹائر جلا کے جو انتظامیہ کے خلاف جو وہ احتجاج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. میرے ساتھ بزرگ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. چاچا جی, کب سے یہ صورتحال ہے؟ گندا پانی ہے, نماز کے لیے کتنی تقریباً 1 مہینے سے یہی حال چل رہا. یہاں نماز جنازہ ہوئے, اللہ نے پارک بڑھا دی تھی, وہ کل بہت تکلیف میں ہوئے تھے. کیا 7 مسجد ہے, بہت مشکل ہے, چکڑ میں کس طرح جامیں. اچھا مجھے بتائیے گا کب سے یہ صورتحال ہے؟ انتظامیہ کو آگاہ کیا آپ نے, کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ بھی آج سے تو نہیں ہے, بہت عرصہ ہو گیا ہے. بار بار ان کو کال کرتے ہیں. اب پانی نہ ہی بچے اسکول سے واپس آ سکتے ہیں, نہ کوئی نماز کے لیے جا سکتا ہے. ہر وقت یہ پرابلم رہتی ہے, کوئی سننے والا بھی نہیں ہے. 1 ہفتے میں 1 گاڑی آتی ہے, وہ پانی کھینچتی ہے نالے سے, کیونکہ چلیے اس کے بعد پھر پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. مطالبہ یہ ہے کہ آگے اس کی جو سیوریج بند پڑی ہے نا, آگے سرکاری زمین ہے, اس کو سیوریج کو کھولیں تو پانی آٹومیٹک باہر بھی نہیں نکلے گا, آٹومیٹک سرکاری زمین میں جائے گا. جی بالکل, علاقہ مکین میرے ساتھ سانگر شہداد پور میں پاگل کتے نے مختلف علاقوں میں حملے کر کے 35 افراد کو لہولہان کر دیا. شہر کے مختلف علاقوں ابڑا پاڑا, غلہ منڈی, سوائی روڈ, ہاؤسنگ سوسائٹی, حالہ چوک, وابڈا روڈ, جانی پورہ سمیت مختلف علاقوں میں پاگل کتے نے حملہ کر کے بچوں سمیت 35 افراد کو زخمی کر دیا. زخمیوں میں آصف علی, محمد علی, خالد حسین, شبان علی, حسیب, افضل, لیاقت, کرشن, مہاراج, رمضان, شبیر, شفیق سمیت 35 افراد شامل ہیں. پاکستان رینجرز اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کارپوریشن کا غیر قانونی ہائیڈرینٹس کے خلاف مشترکہ آپریشن جاری ہے. آپریشن کراچی کے مختلف ٹاؤن, لیاقت آباد ٹاؤن, جمشید ٹاؤن اور ناظم آباد ٹاؤن میں کیے گئے ہیں. ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق آپریشن پانی کے غیر قانونی کنیکشنز کے خاتمے کے لیے کیے گئے. آپریشن غیر قانونی ہائیڈرینٹس اور سب سوائل بورڈ کی آڑ میں میٹھے پانی کی چوری کے 29 غیر قانونی کنیکشنز کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے ہیں.
آپریشن کے دوران 4 ملزمان کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا کارپوریشن کی مدیریت میں 12 FIRs بھی درج کی گئیں۔ پاکستان رینجرز اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کارپوریشن کا غیر قانونی ہائیڈریشن کے خلاف مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ آپریشن کراچی کے مختلف ٹاؤن، لیاقت آباد ٹاؤن، جمشید ٹاؤن اور ناظم آباد ٹاؤن میں کیے گئے۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق آپریشن پانی کے غیر قانونی کنیکشنز کے خاتمے کے لیے کیے گئے۔ آپریشن غیر قانونی ہائیڈرینٹ اور سب سوائل میٹھے پانی کی چوری کے 29 غیر قانونی کنیکشنز کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے۔ آپریشن کے دوران 4 ملزمان کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ دوران ڈیوٹی ٹریفک حادثے میں شہید ہونے والے پتوکی کے رہائشی صوبیدار محمد آصف کو ان کے آبائی گاؤں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے اسلامی پیش کی نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی ہے۔ علاقے کی فضا سوگوار ہو گئی۔ پتوکی کے نواحی گاؤں بھائی کوٹ کے رہائشی صوبیدار محمد آصف ٹریفک حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ نماز جنازہ میں رکت امیز مناظر دیکھنے کو ملے۔ مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ خانیوال میں کھاد کا بحران پھر سر اٹھانا شروع ہو گیا۔ خانیوال ضلع میں گندم کی بجائی کا عمل مکمل ہونے پر کاشتکاروں کو پہلے پانی پر کھاد کی اشد ضرورت ہے۔ گلا منڈی میں کھاد کے حصول کے لیے کسان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ مزید اسی پر بات کرنے کے لیے نمائندہ کوہ نور نیوز خانیوال عدنان رسول اس وقت کسانوں کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلات عدنان سے لیں گے۔ جی عدنان، بتائیے گا کیا کہنا ہے کسانوں کے اس حوالے سے؟ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خانیوال گلہ منڈی میں۔ اگر بات کی جائے تو کسان کو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے اور معیشت اس جو ہے پاکستان کی کسانوں کی بدولت یہاں پر چلتی ہے۔ جو خانیوال میں اس وقت جو کپاس گندم کی بجائی کا عمل شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کاشتکاروں کو جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کھاد کی اشد ضرورت ہے۔ جو یہاں پر کسان ہے وہ کھاد کے لیے گلہ منڈی میں رول کر رہے گا۔ مزید میرے ساتھ یہاں پر کسان موجود ہیں، سے بات کریں گے۔ بھائی، آپ یہ بتائیے گا یہاں پر کھاد لینے کے لیے کس طرح سے آپ کو کھاد دی جا رہی ہے اور کتنی بوری آپ کو دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ سر کھاد بالکل نہیں مل رہی پی۔ کھاد تقریباً 100 150 200 بندہ تقریباً موجود ہے پیا۔ صبح تو لین لا کے کھلوتے ہیں پہ، آج تیسرا چوتھا دن ہے، کسی نے 2 بوریاں مل جاتی ہیں، کسی نے 1 بوری مل جاتی ہے۔ ذلیل و خوار ہو کے واپس جا رہے ہیں پہ، پیسے نقد لے کے آ رہے ہیں پہ، پھر بھی نہیں مل رہی پی۔ لہٰذا مہربانی کر کے اس کا کوئی کنٹرول ریٹ بنایا جاوے یا کوئی اس طریقے ایسا کھاد کا کوئی ایشو ہم دیتا جاوے پیا۔ اس ٹائم سر ساری گندم کی کاشت تقریباً مکمل ہو چکی ہے پی۔ پہلا پانی لا رہے ہیں پہ، نائٹروجن کی اشد ضرورت ہے پی، تو اس واسطے سانو نائٹروجن کسی پاس بھی نہیں مل رہی۔ لہٰذا مہربانی کر کے ساڈا افسران اپیل ہے پی، ڈی سی صاحب نو اپیل ہے پی، ڈی سی صاحب نو بلکہ مہربانی کر کے آنا چاہیے تھا، موقع کے ویکھنا چاہیے ہے کی حال و حالات ہو رہے ہیں پہ۔ اس ٹائم گندم نو اس اگر یوریا نہ دیتا جاوے تو بالکل پیلے کلر جا رہی ہے پی اور کافی نقصان ہو رہا ہے پیا۔ لہٰذا جناب نو بھی اپیل کرنے ہیں پہ تسی مہربانی کر کے کوئی ساڈی ہم کرو تو جی، اللہ کرے کہ سانو مل جائے۔ جیسا کہ آپ نے کسان کی بات سے ان کا یہ کہنا تھا جو گندم کی بجائی کا عمل مکمل ہو گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلا پانی لگا۔ سمندری میں سابقہ ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی چودھری عارف محمود گل نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ عارف گل نے لیگ رہنما شہباز بابر سے ملاقات کے بعد نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ چودھری عارف محمود گل نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ کر لیگی رہنما شہباز بابر کی رہائش کا کرما والی حویلی میں طلال چودھری کی موجودگی میں شمولیت کا اعلان کیا اور نواز شریف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ عارف گل کاف لیگ کے ٹکٹ پر ایم پی ایم منتخب ہوئے تھے، پھر 2018 میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا لیکن ہار گئے تھے اور ایک بار پھر واپس مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ کمالیہ میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوش ربع اضافے کے بعد اب سبزی بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ آلو، پیاز اور ٹماٹر کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں۔ شہری سراپا احتجاج بننے پر مجبور ہو چکے۔ اس حوالے سے کمالیہ سے آرچی جاوید بھٹی ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جی جاوید بھٹی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت وقت جو ہے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ جہاں آٹا، دال، گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سبزی کی قیمتوں کو بھی
پر لگ گئے ہیں. سبزی جو ہے عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے اور جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس کے لیے کافی پریشانی ہے. اور یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ مہنگائی کے اس ہوش شربہ جو اضافہ ہے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. جی سر بتائیے کہ مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ غریب انسان کیا کرے ہم, یہ اتنی سبزی مہنگی ہو چکی ہے کہ غریب انسان 1000 روپیہ دیہڑی ہے, کیا سبزی لے, گھی لے, آٹا لے, کیا لے. اتنی مہنگائی ہو چکی ہے, حکومت نے تو عوام کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے. اپنا ہی سوچ رہے ہیں, جدوجہد میں لگے ہوئے عوام کو کچھ نہیں, عوام مرنے کو تیار ہو گیا, خودکشی کر رہے ہیں عوام. اتنی مہنگائی ہو چکی ہے, کچھ سبزی 1000 روپے کی سبزی صرف آتی ہے, گھر کا کیا بنائیں وہ. کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہری انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں. ان کا کہنا ہے مروٹ میں بھی مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. آٹا, گھی, چینی سمیت اشیاء خوردنوش کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی. دوسری طرف دکاندار بھی گاہک نہ ہونے کے بعد شدید پریشان ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے اطہر بشیر باجوہ سے. جی اطہر, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, میں اس وقت مروٹ میں ایک کریانہ سٹور پر موجود ہوں. تو یہاں پر مہنگائی کے حوالے سے گاہکوں کا کہنا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کا ریٹ ڈبل ہو چکا ہے. تو گورنمنٹ نے کافی سختی کیا لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے, ان سے پوچھتا ہوں. جی وعلیکم السلام. ایسا ہی ہے بھائی جان, یہاں پر روزمرہ کی چیزیں ہیں جو بہت مہنگی ہو گئی ہیں. گھی, آٹا اور دالیں چاول بہت مہنگا ہو چکا ہے. ہم مزدور آدمی ہیں, ہم سے یہ افورڈ نہیں ہو سکتا, لہٰذا ان پر نہ کوئی ایکشن لیا جائے. جی میرے ساتھ دکاندار بھی موجود ہیں, مزید ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. سر ہماری جو انویسٹمنٹ تھی وہ پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے, لیکن ہمارا منافع جو ہے وہ اس میں کم ہو گیا ہے چیزوں میں. جو ہمارا پہلے 5 لاکھ میں سامان آ جاتا تھا وہ اب 15 لاکھ میں بھی نہیں آتا. تو اس وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں بھی بے حد پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جو مارکیٹ ہے وہ بھی بے حد کمزور ہے. جہاں پہ پہلے سیل زیادہ ہوتی تھی, اب لوگ مطلب کہ سامان لینے کے لیے 50 مرتبہ سوچتے ہیں. تو وہ بھی جو ہے مطلب کہ نصف جو ہے وہ کام رہ گیا ہے پہلے سے. جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈبل ہو چکی. سمندری میں اسلامی جمعیت طلباء کی جانب سے ایجوکیشن ایکسپو کا انعقاد کیا گیا. ایکسپو میں امیدوار برائے MNA سردار عثمان علی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں مختلف اسکولوں کالجز کے طلباء و طالبات سمیت بچوں کے والدین نے بھی بھرپور شرکت کی ہے. اسلامی جمعیت طلباء کے اراکین کا کہنا تھا کہ ایجوکیشن ایکسپو کے انعقاد کا مقصد اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. پروگرام میں طلباء نے فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کی اور مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے. میرپور خاص میں گورنمنٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہائی اسکول میں انتظامیہ کی جانب سے کلچر ڈے کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں شاگردوں نے ثقافتی نغموں پر رقص کیا اور ٹیبلوز پیش کیے. مشہور گلوکارہ خوشبو لغاری نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اس تقریب میں اساتذہ اور طلباء شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے رپورٹر عبدالغفار لغاری سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. موجود ہوں میرپور خاص کے گورنمنٹ شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو ہائی اسکول کے اندر موجود ہوں, جہاں اسکول کی انتظامیہ کی جانب جو ثقافتی دن ہے بہت جوش و خروش سے منائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے میرے ساتھ اسکول کے ٹیچر اور شاگرد موجود ہیں. اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. پہلے تو سب کو ثقافت اور ہماری قومی جو یہ عید ہے اس کی بہت بہت مبارک ہو, اور بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم یقیناً آپ یہاں بچوں کا جوش اور جذبہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کتنے خوش ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ ہماری جو ثقافت ہے اس کے رنگ ہی نرالے ہیں. اس کا جو ہماری جیسے ٹوپی ہو گئی, اجرک ہو گئی, اس کو دیکھتے ہی ایک دل کو سکون آتا ہے. تو بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت خوش. یہ پیغام دوں گا کہ یہ ہمارے رسم رواج ہیں, ریتیں ہیں, یہ ہمارا کلچر ہے. اس میں یہ کہوں گا کہ جو کلچر میں ہمارے پاس جو چیزیں ہیں جو پرانے زمانے میں تھی وہ ساری اپنانی چاہیے. جیسے رسم ہے, ریت ہے, رواج ہے, اصول ہے, سچ کی بات کرنی ہے. مثال کے طور پر ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, چوری نہیں کرنی, ڈاکے نہیں. یہ بھی سندھ کی روایتیں رہی ہیں. یہاں سندھ کا جو لوگ ہیں, سندھ کے جو ہمارے عوام ہے, پرانے زمانے سے ایماندار رہے ہیں, ایک دوسرے کا خیال تھا ان کو. میرا یہ پیغام ہے کہ
खबर आपको दें कि माजूर अफराद के आलमी दिन के मौका पर साहिवाल आर्ट्स काउंसिल और महकमा स्पेशल एजुकेशन के इश्तराक से जिना हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मोहम्मद अकील इशफाक, डिप्टी डायरेक्टर बजट एंड फाइनेंस सईद खालिद सिंधु, CEO एजुकेशन चौधरी मोहम्मद इकराम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन शहबाज अली और डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स काउंसिल कैसर सलीम मेहमानाने आजाज थे। उस्ताद और तलबा तलबात की बड़ी तादाद भी तकरीब में मौजूद थी। तकरीब में स्पेशल बच्चों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए टैबलोज, लोक गीत और इंतहाई शानदार अंदाज में सकाफती रक्स पेश किया। बच्चों की बेमिसाल परफॉर्मेंसेस पर मेहमान खसूसी ने उस्ताद और खसूसी बच्चों को शाबाश दी और उनकी हौसला अफजाई भी की। ओकाड़ा में MA जिनाह रोड पर गारमेंट्स दुकान के सिक्योरिटी गार्ड से अचानक बंदूक चल गई। गोली लगने से खरीदारी करने के लिए आने वाली 19 साला लड़की शदीद जख्मी हो गई। गोली लगने की इतला पर मुकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई। सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि जख्मी लड़की को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा तंजीला कम्बरानी की जानिब से सिंधी सकाफत के हवाले से शीदी महल्ला मातली में तकरीब मुनक्किद की गई है। तकरीब में सिंधी अजरक टोपी और सिंधी लिबास पहनकर शिरकत भी की गई। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सिंधी सकाफत 5000 साल पुरानी तहजीब है। सिंधी टोपी और अजरक पहनकर हमें फख्र महसूस होता है। ऐसी तकरीबात होती रहनी चाहिए, इससे हमारी तहजीब उजागर होती है। पीपल्स पार्टी MPA ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा खातिन के हकूक के लिए काम करती रही है। मजीद जानते हैं राव शकील की इस रिपोर्ट में। मातली पीपल्स पार्टी की साबका MPA तंजीला कमरानी और लेडीज विंग की खवातीन की जानिब से सिंधी सकाफत के हवाले से शीदी मोहल्ला मातली में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में बाशऊर खवातीन और बच्चों ने सिंधी अजरक और खूबसूरत सिंधी कढ़ाई के लिबास पहनकर शिरकत की। खवातीन ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर का चक्कर भी लगाया। साबका पीपल्स पार्टी MPA तंजीला कमरानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन्होंने अपनी बच्चियों के हकूक सलब करने और इन्हें घर तक महदूद रखने की कोशिश की है, ऐसे करने से हरगिज खवातीन के हकूक ख़त्म नहीं किए जा सकते। पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग खवातीन के हकूक के लिए काम करती रही है और करती रहेगी। सकाफती टेबलो पेश करके इलाकाई गीतों पर रक्स किया गया। शहरियों का इस मौके पर यह कहना था कि योम सकाफत। चिनी और चनाब नगर में औबाश नौजवानों की जानिब से स्टूडेंट्स पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। स्टूडेंट्स को गलत किस्म के ताल्लुकात ना बनाने पर तशद्दुद किया गया। चौकी इंचार्ज को दरख्वास्त देने के बावजूद कार्रवाई ना हो सकी। तशद्दुद के खौफ से स्टूडेंट एहतजाम हैदर तालीम जारी ना रख सका। मुतासिरा स्टूडेंट्स ने DPO चिन्नौर से नोटिस का मुतालबा किया है। और अफसोसनाक खबर आपको दें कि 8 साला बच्ची हजीना से स्कूल टीचर कामरान ने ज़बरदस्ती ज़्यादती करने की कोशिश की है। बच्ची निजी स्कूल के टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। बच्ची के वालिदैन की जानिब से थाने में इंदराज मुकदमा के लिए तहरीर दरख्वास्त भी जमा करवा दी गई है। बच्ची के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वाक़या की असल हक़ाइक़ तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगे। SHO कोट राधा किशन के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अरशद चीमा ने नामजद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी MPA PP 145 राना फकीर हुसैन मंडाली के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। चौधरी अरशद चीमा ने खानदान और साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हुए आइंदा आम इंतखाबात में राना फकीर हुसैन मंडालिया की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इस मौका पर राना फकीर हसन मंडालिया ने चौधरी अरशद चीमा को पार्टी मफरल पहनाकर खुशामदीद कहा। कसूर पुलिस ने इस साल 28 करोड़ से ज़ायद मालियत का माल मसरूका डाकों से बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिया। 95 खतरनाक ब्रिगेड गैंग के 275 अरकान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुकाबलों के दौरान 35 डाकुओं को जख्मी हालत में, जबकि 2 डाकू हलाक हुए। RPO शेखपुरा रीजन बाबर सरफराज, DPO कसूर तारिक अजीज संधू, SSP इन्वेस्टिगेशन शाहिद महमूद,
सर्कल अफसरान, SHO समेत दीगर पुलिस अफसरान, वकला, मुअज़्ज़िज़ीन और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। RPO शेखपुरा रीजन ने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 5 करोड़ 96 लाख रुपए डाकों से बरामद होने वाला माल मसरूका असल मालिकान के हवाले कर दिया है। बरामद होने वाले माल मसरूका में नकदी 1.5 करोड़ रुपए, 8 कारें, 303 मोटरसाइकिल्स, 3 ट्रैक्टर, 15 मवेशी, 51 मोबाइल फोन्स और शाहजूर डाले भी शामिल हैं। कौमी अमन और खुशहाली के लिए बलूचिस्तान में ग्रैंड जरगा। कौमी अमन और खुशहाली के लिए बलूचिस्तान में खसूसी जरगे का इनेकाद किया गया। जरगे में वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा और 150 से ज़ायद कबायली माहिदीन, अकाबरीन और अहम शख्सियात ने उलमाए कराम के हमरा शिरकत की है। जरगे से निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने खिताब करते हुए कहा कि जरगा हमेशा से हमारी कौमी रिवायात का एक अहम हिस्सा रहा है। क़याम पाकिस्तान के वक्त भी हमारे बड़े इकट्ठे हुए और दिलो जान से इस मुमलिकत ख़ुदादात के साथ इल्हाक का ऐलान किया। मसाइल जितने भी गंभीर क्यों ना हो, हम मिलकर उनका हल निकाल सकते हैं। पहाड़ों पर मौजूद लोग वापस आ जाएं, हुकूमत बलूचिस्तान उन्हें भी खुशामदीद कहेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान इस अमल से मुंसलिक रुकावट को भी ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगी। गुलजार इमाम शंबे का ये कहना था कि बलूच कौमी जरगे और सियासी मजालिस से मुश्किलात में हल ढूंढने में मदद मिलती है। दुनिया के हालात और अपनी गिरफ्तारी के बाद मुझे एहसास हुआ कि बलूचिस्तान के हुकूक के लिए सियासी तरीक़ाकार बेहतर और हल तलब तरीक़ाकार भी मस्बत है। ANF का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 10 कार्रवाइयों के दौरान 425 किलोग्राम से ज्यादा मनशियात बरामद की गई है। एक खातून समेत 7 मुलजमान गिरफ्तार। लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर के ट्रॉलर बैग से 1 किलो 400 ग्राम आइस बरामद हुई है। लाहौर के GF 674 रिहायशी मुलजिम परवाज नंबर जरिए बहरीन के लिए रवाना हो रहे थे। लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर के ट्रॉलर बैग से 650 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। बजरे परवाज नंबर बहरीन जाने वाला लाहौर का रिहायशी बताया जाता है। कराची में वाक़या कुरियर ऑफिस से बरतानी के लिए बुक किए गए पार्सल से भी 303 किलो हीरोइन और 240 ग्राम आइस बरामद कर ली गई है। टी चौक रावलपिंडी में 2 मुलजमान से 1 किलो 40 ग्राम हीरोइन जबकि 1 किलो 25 ग्राम आइस भी बरामद हुई। खातून समेत मुलजिम गिरफ्तार के लिए गए हैं। आफरीदी चौक कराची के करीब रिक्शा में छुपाए गए 66 किलो चर्स भी बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। इसके अलावा सुपर हाईवे कराची पर 2 इन्वर्टर्स में छुपाई गई 32 किलो 400 ग्राम चर्स भी बरामद, मुलजिम फिर से गिरफ्तार के लिए गए हैं। जिना कॉलोनी कराची के करीब ही मुलजिम के बैग से 9 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद हुई है। गैर कानूनी अफराद की मुल्क बदरी के हुकूमती फैसले पर अवाम का रद्द-ए-अमल। हुकूमत पाकिस्तान का गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद की मुल्क बदरी के फैसले से मुतालिक अवाम का कहना था कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला से मुल्क में जराम की शरह में वासे कमी आई है। हमारी अदलिया से अपील है कि गैर कानूनी अफराद को अपने मुल्क वापस भेजा जाए। उम्मीद है कि अदलिया हुकूमत पाकिस्तान के हक में फैसला देगी। अफगान शहरियों को पाकिस्तान में बसाने की बजाय वापस अपने मुल्क भेजा जाए। गैर कानूनी अफराद को निकालने का हुकूमती फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। गैर कानूनी अफराद के इनखला से मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। पाकिस्तान में मुकीम हर किस्म के गैर कानूनी बाशिंदों को मुल्क बदर करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो गैर कानूनी अफराद को मुल्क से निकाल सके। क्राइम की शरह में कमी हुई है इनकी यहाँ से जाने की वजह से, तो आप हिसाब लगा लें कि हर तरीके से हमारे लिए तो ये बहुत मौसर है। और हम अदलिया को भी यही कहते हैं कि जो गैर कानूनी है उनको जाने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट तो बनता ही नहीं है कोर्ट का केस मामले में मुदाखलत करे। कुछ लोग जो है वो अदालत में चले गए हैं इसी के उन्हें हुकूमत जो है वो स्पेस से उन्हें अलाउ करे यहाँ पर रुकने के लिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है और भी सब जितने भी माहिरीन हैं, तजियाकार हैं, सब लोग यही समझते हैं कि जो अदालत है, जो हमारी अदलिया है, वो हुकूमत पाकिस्तान के हक में फैसला देगी। अदलिया का फैसला ये होना चाहिए कि इस अफगानियों को इस मुल्क से बाहर निकाला जाए, ना कि बसाया जाए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि हुकूमत के मामलात में मुदाखलत न करे। गवर्नमेंट का ये फैसला बिल्कुल हक और सच था, सही था। हुकूमत को अफगानियों को यहाँ से निकालना चाहिए और अवाम भी इसमें हुकूमत का साथ दे। किसी भी मुल्क में ये नहीं होता कि कोई भी बाहर का बाशिंदा बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीज़े के आके रहे।
یہ حکومت نے بڑا فیصلہ کیا اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہماری معاشی حالات اس سے بڑے بہتر ہو سکتے ہیں. تو مجھے پورا یقین ہے اپنے کورٹس کے اوپر, اپنے عدلیہ کے اوپر, وہ بہترین اس فیصلے کو برقرار رکھے. عدلیہ جو ہے اس پہ نظر ثانی کرے اس فیصلے پر کہ جو گورنمنٹ نے ہمارا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بے دخل کیا جائے, تو اس میں ہماری کامیابی ہے. غیر قانونیوں کو تو سب کو نکالنا چاہیے, چاہے افغان ہے, کوئی بھی ہے, یہاں پہ بنگالی ہے, جو بھی ہے. عدلیہ کو چاہیے کہ پٹیشن خارج کرے. جو غیر قانونی لوگ ہیں ادھر ان کو واپس بھیجنا چاہیے. ہمارا یہی سپریم کورٹ سے اپیل ہے کہ جو گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہی فیصلے پر عمل کیا جائے. اگر سپریم کورٹ کوئی فوراً ایکشن اس کے اوپر لیتی ہے, ڈیسیژن دے دیتی ہے, تو آئی تھنک وہ بھی بہتر نہیں ہے. اگر افغان نیشنل ایسے ہیں جن کے پاس کوئی پاکستانی سٹیزن شپ نہیں ہے یا کارڈ نہیں ہے, تو آف کورس پاکستانی ریاست کا رائٹ ہے کہ ان کو کہیں آپ پاکستان کو فری کر جائیں. کرائم کی شرح میں کمی ہوئی ہے ان کی یہاں سے جانے کی وجہ سے. تو آپ حساب لگا لیں کہ ہر طریقے سے ہمارے لیے تو یہ بہت مؤثر ہے, اور ہم عدلیہ کو بھی یہی کہتے ہیں کہ جو غیر قانونی ہے ان کو جانے دیا جائے. سپریم کورٹ تو بنتا ہی نہیں ہے. اسمگلنگ کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. حکومتی احکامات کے تحت ماہ ستمبر سے ملک بھر میں اسمگلنگ کے خلاف آپریشن کا آغاز. 26 نومبر تا 3 دسمبر کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر سے وافر مقدار میں ایرانی تیل, کھاد, سگریٹ, کپڑا اور چینی برآمد کی گئی. 26 نومبر تا 3 دسمبر کے دوران ملک بھر سے کل 508 میٹرک ٹن کھاد, 113 میٹرک ٹن چینی اور 0.143 ملین لیٹر ایرانی تیل برآمد ہوا. اسمگلنگ کے خلاف آپریشن کے دوران ملک بھر سے سگریٹ کے 79,580 سٹاکس اور کپڑے کے تھام بھی ضبط کیے گئے. اداروں نے ملتان میں 63 میٹرک ٹن, پشاور سے 0.362 میٹرک ٹن اور کوئٹہ سے 49 میٹرک ٹن چینی برآمد کی ہے. کوئٹہ سے کپڑے کے 842 تھان اور سگریٹ کے 30 سٹاکس برآمد ہوئے ہیں. مزید تفصیلات کے مطابق کپڑے کے 1364 تھان اور 89,000 سگریٹ کے سٹاکس بھی ضبط کر لیے گئے ہیں. 1 ستمبر سے اب تک ملک بھر سے 9,199 میٹرک ٹن چینی, 202 میٹرک ٹن آٹا, 2,519 میٹرک ٹن کھاد اور سگریٹ کے 11,1409 سٹاکس ہوئے ہیں. کپڑے کے 12,213 تھان اور 1.833 ملین لیٹر ایرانی تیل بھی برآمد کر لیا گیا. نگراں حکومت, عسکری قیادت اور متعلقہ ادارے ملک بھر سے اسمگلنگ جیسے مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں. خبر آپ کو دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا العزیزیہ ریفرنس میں اپیل پر سماعت جاری رکھنے کا فیصلہ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو معاملہ واپس بھجوانے کی استدعا مسترد کر دی ہے. اضافی شاہد کا جائزہ لے کر اپیل پر فیصلہ کریں گے. سزا بڑھنے کی اپیل کا معاملہ تو تب آئے گا کہ سزا بنتی ہوگی. چیف جسٹس کے ریمارکس آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا العزیزیہ ریفرنس میں اپیل پر سماعت جاری رکھنے کا فیصلہ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو معاملہ واپس بھجوانے کی استدعا مسترد کر دی ہے. اضافی شاہد کا جائزہ لے کر اپیل پر فیصلہ کریں گے. سزا بڑھانے کی اپیل کا معاملہ تو تب آئے گا کہ سزا بنتی ہوگی. چیف جسٹس کے ریمارکس اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو پھر سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا العزیزیہ ریفرنس میں اپیل پر سماعت جاری رکھنے کا سلسلہ جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو معاملہ واپس بھجوانے کی استدعا مسترد کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا العزیزیہ ریفرنس میں اپیل پر سماعت جاری رکھنے کا فیصلہ. اضافی شواہد کا جائزہ لے کر اپیل پر فیصلہ کریں گے. سزا بڑھانے کی اپیل کا معاملہ تو تب آئے گا کہ سزا بنتی ہوگی. چیف جسٹس کے ریمارکس. اسلام آباد ہائی کورٹ کا العزیزیہ ریفرنس میں اپیل پر سماعت جاری رکھنے کا فیصلہ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو معاملہ واپس بھجوانے کی استدعا مسترد کر دی. اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو شہر اقتدار سے، جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا العزیزیہ ریفرنس میں اپیل پر سماعت جاری رکھنے کا فیصلہ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو معاملہ واپس بھجوانے کی استدعا مسترد کر دی ہے. اضافی شاہد کا جائزہ لے کر اپیل پر فیصلہ کریں گے. سزا بڑھانے کی اپیل کا معاملہ تو تب آئے گا کہ سزا بنتی ہوگی. چیف جسٹس کے ریمارکس. صوبائی دارالحکومت لاہور میں بلدیہ عظمیٰ لاہور کی ٹیمیں متحرک ہو گئی. ایڈمنسٹریٹر MCL رافع حیدر کی ہدایت پر بلدیہ عظمیٰ لاہور کی کارروائیاں جاری ہیں.
चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में तमाम जोनर्स के अफसरान फील्ड में मौजूद हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 170 तजावुज़ात का खात्मा और 11 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में 59 चालान और जुर्माने के नोटिस भी जारी किए गए हैं। गैर कानूनी पार्किंग पर 27 पॉइंट्स की चेकिंग के दौरान 14 को नोटिस जारी किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर का ये कहना था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों से 210 बैनर स्ट्रीमर्स और वॉल चॉकिंग का खात्मा किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विंग की जानिब से 155 स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली की गई। स्मोक के हवाले से 37 शाहराहों पर मस्ट कोइन और मस्ट कैनन से पानी का छिड़काव भी किया जाएगा। बल्दे उस्मा लाहौर की जानिब से कायम 33 इंसदाद तजावुज़ात कैंपस से ऑपरेशन में बेहतरी आई है। शहर में आमदरफ्त और ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए भी इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन कलागुजर सिंह में क्राइम मीटिंग मुनक्किद की गई है। मीटिंग में तमाम डिविजनल SPs, सर्कल DSPs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस ने शिरकत की। कत्ल, संगीन नौयत के ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, पेंडिंग रूट्स और इश्तहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बारे में जायजा इजलास। इंचार्जेस को थानों का रिकॉर्ड अपडेट करने और पेंडिंग रिकॉर्ड्स की जल्द अज जल्द तकमील करने की भी हिदायत जारी। नाकस कारकर्दगी पर मुतादिद थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए गए। अच्छी कारकर्दगी पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादबाग को नकद इनाम और तारीफी इसनाद से भी नवाजा गया। मुतहरिक गैंग समेत इश्तेहारों की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। जदीद टूल्स, डेटा एनालिसिस समेत IT बेस्ड पॉलिसिंग का फरोग मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहरियों को मेरिट पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल। मेहनती अफसरान को हर सतह पर हौसला अफजाई से फराहम किया जाएगा। खबरों के तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर।